Oh, iya, ito iya. Video siya, video. Picture. Galing daw sa school yan, mga senior high daw yan, pero taga rin sa tayo. Senior, dapit na sa dagat. Nakapin lang eh. You want to jump? Marunong ba ito magpalo? Ano na daw yung cellphone daw? Kaito, i-jump. We will go na. Doon. Talo na, and then we will go. Back to the car. Ano lang to dong? Mababa lang, bababa ka lang. Baka birthday mo ka. Hindi. Or ano niya? Go! Video. Nande? Manaka no homade ka na ito. Manaka wa pukay dito. Pukay. Oh, wala mo si Pukay ko si Pukay. Kaito! Kaito! Woo! Big splash! CD, big splash! Oh, manguli na ta. Manguli na ta. Let's go home na. Go home dyan. Let's go back. Lipa na ako! Let's go back. Nag-enjoy si Lipa na Rumi. ako! Ha? Lipa! Ulit pa. Slipper niya. Slipa? Lipa! Coco. Slipper, Coco. Ano? Iba na yan. English, Japanese, English na. Do you want to jump again? Louis, do you want to jump again? Dodge them mo Okay, one last time. Ready? Kumano sila, one time na lang. Makalon? Dali na. P. Yes. Wala ko na ape. May tao doon. Okay, ready? Go! Oh, dali! Mabuti mo lang lumakas ang load ni Kaito. Oo nga. Kaya nga. Louie! Yuko! May mga lalaki kasi. Ready? 1, 2, 3! Yay! Si JD naman. Ayaw mo na yan? Ayaw mo na? Pumila ka na? Napagod si CD. Katapat lang niya ang pagkain. Oh, because you didn't remove.
We're in Samar Island, Hagimit Falls. Akala ko dito na palabas tayo. Okay. Happy! Hagimit Falls! Gimit Ball! Yes. Ano yan, kuya? Okay, sir. Paldo. Then, ma'am, Ate, enjoy ma'am. kaway-kaway. Rui! Oh. Kaito! Be careful. Wow, good time madahag. Human drone din siya. Dong Chibano. Kailangan mag-ingat yung human drone natin. May Yuta ako na lang ni Dong. May gusto wala. Abutin day ko dun. Sige, bilang. Butong bitaw. Ay, day. Saka natin ipahati kainin yung ano. Laman. Ikaw. Ganun din. Ito ka lang ba? Tubig lang naman ito. Saka Kaway-kaway. Pwede lang eh, makabit. Kanina. Basta ko, diha lang ko dong. Kita. Ramen. Oh. This is Kakoday. Ay, may lumpia ata siya, no? Lumpiang toge. Shanghai carrots at saka chicken. Ito ate yung takoyaki. Samal takoyaki. You don't wanna try? Order ka na. Kwek-kwek. Ay. Naubos na yung sabaw. Ituha natin. Yes. Mag-promote ng buko juice ni Kuya. Buko Diyos. Oh, sexy body, CD. Wow, macho.